Davno naletela sam na temu na nekom forumu, bio je to astrološki forum, gde smo još konstatovali da je atmosfera pesme Maybe Tomorrow nekako jako bliska i maltene kao esej meseca u Škorpionu. Jer tu ima svega, baš tih nekih ambivalentnih osjećanja, principa i sreće i tuge, melanholije, depresije i nade. On je pun tih protivrečnih osjećanja u sebi, koja su mu ne samo poznata, već prirodna. To je ono njegovo, žao mi je, ali me i raduje. Volim te, ali odlazim. Nešto se završilo, ali nešto novo počinje. Ta neka smeša i težine i lakoće, i kraja i početka, i smrti i života, i Kelly Jones, koji je inače frontman ovog benda, Stereophonics, on ima mesec u Škorpionu i kada su njihovi koncerti, on ovu pesmu izvodi sam. A ja sam danas rešila da ne odstupam od toga, tako da ćemo danas slušati samo Škorpion Munere, dakle muzičari koji imaju mesec u Škorpionu, pa spremite prosto neku žestinu i vino, žestinu jer je ovo mesec koji žestinom gasi svoje košmare u stomaku, a vinom zaliva svoju nežnost. Verovatno ću biti subjektivna povremeno, jer i meni se nalazi mesec u Škorpionu, što u prevodu znači da mi je stalo, da mi je jako stalo. To je inače ono što ovaj mesec sa lakoćem prepoznaje i kod drugih, pa iako mu kažu da nije jasan, jer mesec u Škorpionu je prilično neverbalan, on stvari osjeća, on atmosferu upija, nije toliko tekstualan i nije mu lako da rečima iskaže ono što osjeća, lakše mu je recimo da to naslika ili da napiše ili da vam otpleša ako treba, nego da vam kaže, ali ipak vrlo dobro zna kad mu je stalo ili kad je vama stalo bilo do njega ili do posla koji obavlja za vas, kad vam je stalo do nečega, jer on je zapamtio, na primjer, ako ste usput spomenuli kako za nečim tragate, on kao onaj pravi arheolog među mesecima iskopovat će vam to, on će pronaći ono što drugima ne polazi za rukom da nađu, bilo da je informacija, neka knjiga ili šta god da je, nekog čovjeka tražite, on će da ga nađe. To je ta Facebook arhiva. Mark Zuckerberg također ima mesec u Škorpionu. To se jeste na neki način posebno kod ovog meseca, ta pažnja s kojom pamti sve ono što je vama bitno. Sad, vas to može da obraduje ako je vama stalo, ili ćete vrištići trčati do kuće jer ste upravo imali iskustvo sa psihopatom koji je zapamtio nešto što vam je bitno i to vam je doneo, a vi uopšte se ne osjećate isto i onda naravno da doživljavate tu osobu kao too much, kao previše, kao neko ko je ušao na vaš teren. Ali evo da vas utešim, ako ste imali takvu situaciju, mesec u Škorpionu nekad radi iz čiste dokonosti, uopšte mu niste bitni vi, već mu je challenge da nađe nešto što niko nije našao nigde. No ako mu se zamerite, uvredite ga strašno, izdate, prevarite, ponizite ili šta god, onda će iskopati o vama i ono što ste mislili da nikad neće ugledati svetlost dana. Ako mu postanete neprijatelj, stalkovaće vas, učiti o vama, bukvalno sve što mu je dostupno, jer mesec u Škorpionu zapravo ta obsesivna ponašanja mnogo češće pokazuje onda kad je ugrožen nego kad mu je okej. Kada ima odnos povjerenja, kad je njemu lepotu, on je tad nekako više fokusiran na sebe i na to koliko se ta druga osoba bavi njime, koliko ima pasiju da me istražuje, a kada je ugrožen, onda on takav postaje po pitanju drugih ljudi, bilo da ga ugrožavaju poslovno ili su to partneri koji su čas tu, čas nisu, ponašaju se jako površno, ali tome ćemo malo kasnije. Mesec u Škorpionu je zapravo davno još rešio da će da živi i da će u takvim situacijama koja jesu jedan fight, jedna borba ili su mučne situacije, on će tad da se seti svoje prve odluke, a to je da mu je jako stalo do sebe samoga i do života, samo što često to zaboravi onda kad je dobro i sad to može da traje tako i jako dugo, ali onda on prosto priziva neku situaciju da ga podsjeti na svoje prvo uverenje, da mu je stalo i zato su mu potrebni rivali i neprijatelji, bilo kao ljudi, bilo kao društvo, kao sistem ceo. Znate, on može biti rođen na Manhattanu, ali evo ga, živi u Iraku kao dopisnik i super mu je tamo, javlja se svako malo. Dakle, često biraju to ratne zone, mesta gde nije baš sve idealno, gde ima muke, životne muke, gorčine, borbe. Prije mu takva atmosfera, ona ga drži u životu, ona ga podsjeća na ono odakle je krenuo i od čega se ne može lako odvojiti, jer
ako ga duže postavite u neki sklad i neki balans i ne idete sve cakom bakom, da su ljudi apsolutno svi srećni i zadovoljni, brzo mu postane dosadno, postane depresivan i gotovo kao da gubi volju za životom. Na 10 dana to prija, ali za život to postane baš onako jedan heavy moment i on se onda osjeća isključeno iz takve zajednice. To su prosto ljudi koji traže prepreke da bi se osjećali živim. Slušamo muziku, kao što rekoh, sledeći na spisku meseca u Škorpionu je, sledeća je Bjork.